Ewa kwezi wanama wahe matangazo ni wanama wahe ezi agence ikao direndisawe hedge ni wanama wahe agence national. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripara na banu leo na andoni kaya rangu November rakanaparana na kubaliana kana disao emanzishi ya mihaji rangu le 1er décembre ma shiwi waziwizili na 18 gambani zenogora kubaliana banu Tanzania rangu le 1er yanjia ya mwezi wa Desemba mwaziwizili na 18 atauja leo randi sa inscriptions mono kuma haunu karjaba jinamna kufanya shari bulio wandu wakanziha wanduika wakanza wajibanu warume agency wajanzie wakahuja wanduikao wakaudameza agency zao paweza agency jabanu wanzie ukawanzia shazo njomo byani banu leo gamdwanir sari waswili ila nombre ikao de risahao amdwani kahajailiwa ya jendo maka amdwani kaya wasanziwa jenamna kanga waka wajailiwa ikao waparwa ni Mwenyezi Mungu rujaru warejezi mapesa shongo hama wakanza wende wamaka ndeza lungu hamba ukaizo manaja manzao sizo mganza yabo izo njone sabanu leo ribakishiwa jinamna rukuzi fanya kana utoka karifanya helio na nombre ya mapelelera lazimuru wanzi wajailiwa wikango wa masiwani wajabanu wajanzia shangela si hame obligation ya ukari déplacer le masiwani jobo ndo ararua ya agence jenamna kabanunga sina ma representant ikao wa masiwani ngavalo mwali ngavalo nzwali abjojwa ndo ya komisio bano ndo ararua jodo masiwani mfumo jao hiyo ndo atimizi ze inscription ikao des alazimu shao mwimu hamkotsi watu wale banu do jarima bienuka ya commission ya he agence nationale ikao mini na itendea rifanya msafara waenda na tartibishe inamna ruko tartibisha ina mwaha au niveau ya he ezelogo za lazimu zipreparewa mihaji ya ke harumwa unro harumwensi ya sungi yani waje convention ikao rupengwa izijuao ina mwaha yo huja e convention yonge bali yao enamna ya heji itartibishi wao namna wandu lazimu wajibalie waswili halme ardhi nyutukufu ya suudi izo pia ngamdani ukaya karjaparo hundra e fursa rani kawandu wasoma manalo bukulona à peu près 500 pages abo ngamonao ukaya otokari rnikeze agence wa doso marufa na photocopie sha wandu ambilo ze muhimu za lazimu et muhimu ndani ateko dini jo signawa c'était au mois de novembre et lazimu wakati huo wandu rohe ndo angalie watartibishe zango namna za lazimu lazimu gajariba msafara banu lawa banu le 24 ya mwezi wa janvier mwezi zili na 16 ndirifanya mifumo miili kaureje banu mwezi fukari wa fevrier mwezi zili na 16 dira wasuli banu. Alhamdulillah rabbil alamin na shukuru ya Mwenyezi Mungu manama namna mzijuao fursa ya hatu demokrasi na jaula ikao wakanti haubirlia hautartibisha namna heji lazima ifanyishie wasuliatu suudi namna mzijuao wakabasi wa memorandum yodi handani ya ukaya ele shirika ika hode joba liwa komori unumwaha
waenda sundi dele shirika la kompania Flynas kwa ile dele shirika la bili la sundi ikawa wakabali mihaji umwa ziwizili na 10 alhamdulillah rabbil alamin mono shirika ikawa ritambia romro watu romosuli atula romro atula rojaunu wana hitlafu rakana wao shayo za hatu hitlafu za kilo ikawa lazimu zanongo hizo zilobadilia dingosi yo hitlafu ikawa kihundo ala aeroport hama msafara wa mwiso mono kawa tati skati ngwane polisi na hizo aruka basi mtozijua basa na bane muhimu ya ukaondoa mashirika madai anu do respecte izo ikawa mashirika wa sawa ele shirika hilo dizo memorandum signé wakati kamweje kao tikabo damine dhamana wa hejinu de directeur de cabine wa rais wa daula Yusuf Madali Mohamed Ali Urajandana fanum safara renderi wana na dasina Riyadh damino wana ma wakawarengwa mtaalam wa hizo nguvu hizo ndogo za mvio redunga na wenda suoni ikao rikabo ne daula manana kwa kati ambassadeur wa mkomori ulo suoni yalo hapa kwa representer daula hizo nguvu zifanyishia si wasto abo lazima nambe bantu warupia waziju mvio hiyo rikubaliana umro hatuhun na hiyo ngedepandeo nezenyuba za hatu za Madina anarika na mushkila mziro wano wakati nendeo durasinya kontradasi nao warambia zedatira wanika kwa na ushinda shezedati wajo ushinda le 21, le 22, le 23 juillet rijali wambia ukaya yoke na ushinda imkinishi yopa watu wasobo kumoru mwadu wafanya wakati mwingi na hizo kabati za nafasi za mhaji kwa uroone ndio afanye mwezi hiyo na baka lazimu lione namna ushindi shau hadi islamini wana masa bana rusukubali bakana zori regele shirika rijaru hapo naweza tu Madina shukuru Mwenyezi Mungu waoneze nyubanga kwa tuziona Mwenyezi Mungu alisailisha unumaha paske nyumbara yuhunda ndio karibu anaila ya mwaha jana yote juma wangosukodo swali yao riundu nyumba ya l'hotel si nyumba bana ngosukoba nyumba riundu l'hotel ikao enuju Madina damwe portuguese ndabo babo ono ikao ngejobalia izoratsaha rakaja kubaliwa emihajishiwi na majana mane ikao ritsaha wandu majana matano na mungu misano rejeziziwa shanga mjokesh kawaida gasina wandu majana manane na mungu misano shari tsahari yenjeziziwa wandu majana matano na mungu misano rifanya wandu shiwi na majana mane yabezo njoma biani waraisara wasuli Madina rarengaila l'hotel sambio wana mokaba no basa sisi de lazima ulifanye pression au niveau ya Flynas wajue ze dati kao dizo mimi na kozona masula ilimi ya japo titabia tu wasulu l'hotel hadis il négocier si imposer date au l'hotel ikakakar tsura ze datizo baba tukana ujue urenge l'hotel rende bana majisiata rende regent wabili rikubaliana date ya ukaweze date zatu zitsaho date ya le 28 29 30 juillet ndo joro haba 29 yani de mwezi mungu 2008 mwezi mungu 2009 ni mwezi mungu miraru ya juillet mwashiziwi zili na 19 wakati laba tulifanya message de Bishop Flynas rija kubaliana ezedafizzo rudiri yanziha na daubini Madina rukubaliana n'hotel kange lazimu wandu wabitse sihuntsana yani wajao le wangu wajowaza za wangu kwa nauro hasawa wasuli wala skula wajowaza za tutsana ro wajiko udunga wazo ainsi de suite bana le principe prana Flynas wala wasuli wajamba kaya dizori kubali ezedati kauli zo matsa en raison ya environ raru zijoro
yani ngabo 747 ndao sijua kadi yo shari proposal ngabo joba la wandu majana matsanu handani bale wandu majana matsanu kadwa bili jeli bale na wandu majana mane na mungu mili na watanu ya mungu mili na watanu yodi kufanya commission ametse watu rukodunga baliana yanzu amwe contrat si signé contrat banurizamba ao rihisa rilivi de jaula rihisa avance 20% yahe et envio abo basa envio ketina ta mushkil abo hizo ndio mwana saniba rangwenyu ba majini ujaya envio abo basa joje wasulimaka madina mnamziji wao sina msomesane hazia hanyu utabifu utsoparisa nyumba kujora ngumaka uja madina abonga mjua ukazenyi tambifu hizo utsunga nyumba ikaondizo ikaonga rizitsawe miajiwe hatu wajibiwe ungunda nyumba hizo wenu wakatutoka hanza ngizo shanga bozila namna ikao sisi wasila niso jibiwa manabanu izora nzori juu kuna ujuani sanai uhisendo uje ukendo wame mwodo haise na hiyo keja kujoka parodeli ya mkomo mwombele ngoma dizo asibora zungulia zenye bazinji naenda zikabude zikondiso kanchaka njema sifanya ila shimanga ya kanga wena ekipu ya mpirange shindao kembu kado ibadili sine loteli ya hatu ikao kabla nzarenge loteli kejajo baliye wa rushi wina majana mani wala zimurenge loteli hula na barangua kati ya loteli no nungwa jibi wao rudi reje iwola kama tabu anaro nesa ebei kana ujo ifanya li ruze tax ndongo zinji mbe kama basarende ya maklia wao so lifikiri ya kama nu omhawadani ifanya da sinawo mahajana ifanya da sinawo emana utsose na utartibisha jinamna ukarifanya mahajana beki abase ngonoka ze taxi ziheya zinogopya ziheya shatsona kama no wakomori abase wande ya maklia ikao hamwe hoteli wajibi wao rudiri mkazi za ukaya tidizo tena shagara zote tena ujiwa melioreze services zao kubaliana hakudari mpaka basi mushkili ngani ukaya banu mimi ngamina namna nsujwa kale namna mwanao nyinyi ya ukaya ngasina mahala ikao ya mwaji watu katutambia ondo msirini katutambia utahembaru yahe katutambia wanza faneze kursu zahe katutambia njaona mdaya gazoba mji shihula jajumeza mimi na bosu kuna rege hejino msobokaya nsuona emala mnendao pia la masfala ujaze nini rajina nsuona mahala ikawa mkomori hena namna ya ukangu lazima yake amwe heji shafikiri na nongozi rajina ya tujotambia kati jumeza rudiri rejea nyumba yatu ila alhamdulillah ila nyumba ikao ngerengao 1400 yani warushiwi na majana male ndio kumana sinael kumana principe ri officiel zija wana na banki islamique unuma exigewa parce que walilaumu ngasina takriban mahamiji komori kwa sufana zile banki islamique shaba sa exigewa wakawa nesa kama ya sungi wanduenjo wafanya hizo services zao ndini wala kwa si mologe ukofanya zenuguzila waluza magonzi na jao ni lozima hula songi banongo yenje majuka ukaunuma abamwambia les agences parce que banki islamique la disnasnao ya ni amsaba ajasama IV Express ene maklia wa hayo walmongo fukara walmongo minane uniko telefoni yahe walmongo minane wala wakati le gonzi c'est la case numéro litsinzwao le gonzi la fatao ngalitsinzwao abasa ila buju dabasa ila hamaja dabasa ye agence ngejwa automatiquement que magonzi yayo mongo minane ya sayati nzo sayla uyo wakatajukanza dia litsahe yongwendo dia demande yanikiwa le gonzi aussi ici on doit demander le gonzi alors au niveau ya hizo ngoza saya ze services na ujapia alhamdulillah rabbil alamin zonjo shukran Mwenyezi Mungu
mnamu jarambitsa sundi zentu 15 kabatsi ndongo ratsuzitsa Mwenyezi Mungu aturisailisha bahata uskura kadara rohe swada mina mananya Bilali rakuta sana beka karangera devudera ule directeur de cabinet wahe waziri waheji Mwenyezi Mungu alikubalia ndogo John na balanga Roma si dero ndukabala ila barua ya trebe ya utsahe demande ya wandu majalama sana mumisano keja waswili e cabinet yiwaswili shay'an somala hula Mwenyezi Mungu afanyazwa kwa masula parce que alimwambia no katrenda balanda dawa mama hadisi baka azoke tukirija ndo mfanye barua ile barua yuri behara kwa November bakija waswili katrenda kaurega kama WhatsApp kana beshia sun ambasadiat de Mones apare hula wajombe sheyo bana atwerenga ukaya yinwa basa ministre kaja bana ngujo trade basa dolinda shukuru Mwenyezi Mungu kabisa ngo gajo kubaliwa romba Mungu kaya wandushiwi na majalamani wajo kubaliwa basi rujula hasara alaze service la renga pia ngamjuao ukana jodira doambia wala kaya bala rjar sir fanya 1400 les hôtels réservés kal jarabari harazizi wa 850 aboya sara yonge lazima je jauli anzoe enda peso joko fanisha pia ya 550 yani watu majalamani sana mtsani parian ilifanya wandushiwi na majalamani ngomba Mungu kaya ezango izonga jo fanishia yabo izo nizo nakanja abantu nambe nurudini reje banga njamba amvio maana ile lo muhimu kana ujonda heji kakarsina amvio yezeda tiraniki wa ni flyers omro watu hunu ngejoka mwezi mungu 18 mwezi mungu 19 mwezi mungu 3 ya juillet omreje ye kamwa benze babanu izo monaja muyanzao silizo mungu yanzao umreje watu banwe kamwa benzi enamna flyers walikubalia yeheji yejo hisa le 12 c'est le 12 le 13 ya jodi sur jebanu le 17 18 19 août yani mwezi 10 na mfukare 18 19 yani abon sunda ruya 3 ou 4 jours après on jodi soro yani abon wakati kama salamina waja na vumo sikuzima walisoto wandochukua liseze ndo wafuzao wana kursu hao wafai nge jena lisoro aboga monao yabo takriban wono gasina 20 jours yode de lazima mwaheji amwakao wabasike utabifu wizo mimi dizuna njo haba ikabo wamade namna nazone sababu wala masuala waidi ya wara agence wanzo uzise lifanye esebu ya umo na nasi journaliste ulona kalima drengondora sayorizi mkonzi tukufu bwana mudiri jimla wala eshesabu na mkaanze she 1200 ekale beshila katsi bijanali joka izondi de yarengo abamu de 1200 ila hau ibakisha harmaye ye 850 la funje mwengeza après kanani joka mungra mkaza kaya ngamkaza 1200 huyo dashila usho banu wana Abdulrahman mahabira inupion ndungu bana mushukuriyo kaya ngurudure Jesu ale kabajala zimuli rejeziwa ya ukabanuye kota ya hatu wa majana manane na mugumitsano 850 ale shwina majana maili la kwa jezizo wa majana manane na mugumitsano wakati ula banurizamba oti zone sebanu nono gasina wangu majana manane na mugumitsano 850 pelerin yora kubaliwa mwe convention halafu ritsa rejeziwa wa majana manane na mugumitsano yani 550 ilifanya 1400 ilijero waswile wandushiwi na majanamani banuri zamba ho hamwe jaula ya suudi basi na majanamani na mungu sana rahe barua ya jaja yaonesaka informe msudi hakubali komoro wanjeziziwa wandu majanamani matsan na mungu sana babo abasari zamba ho ngasa shake jazia usofanya namna nafanya majana bana inscription unimanzishia mihaji ribu hata wandushiwi na majanamani tujoshangaya waluka jazia wa majalmani na mitsano wanena mnaranzo wandu banu pia tena wasulia wandu shiwina majalmani namna sha izo namzono habi usufama majala watelewa haja wasawasulia mwa majalmani na mitsano wayo wasanga rwajwao na udolinda wandu majalmani tsano na mitsano ikao da wandiso anzia wono ujeli wone kesa kubaliwa wandu wao ngaromba Mungu ka wandu wao wajo kubaliwa ili yone nizo haba waruzi sayabo
kaya wandu wanunga jo shida sabaka bana tawaomba bititi bana mahani so jo demande wandu ziwizili mwana bana demande waone sabo ngurenda ya karongo watso ya jabila ule kawaone sabo amwambia ukaya yo atayomba bititi mwana sharjo hanza tabaki wandu ziwizili jo shida parso komo wajo hanza wajo oheji wala muhajira urambia ukaya uharmwe shua yahi apare udarone sukaya hurenge wala Ethiopia Airline huvumbua karakterizi njina kompetezi jukaya ngo banu ngo arumshihao na partenaria inji arile ojo ureje uharmwa fly nice shua shua aluminium isa barindi isa jirihindi dawa isa ndani fanalo kwa jana swala madilo ya barua mbio yabo ya aviation civile ya songi warere ya barua kaunumwaha karna ujwa opere da sina kompanyi kasi kompanyi ya songi wango ishio barua hija yodi ya aviation civile ya songi kwa jaribesha sisi wabewa za affaires étrangères warere ya banu yodi ya ka sababu shanga mwana za saya tena wanu mwanama Abdullah izuna kanza nuonese ya ukaya leo kena ukiri mwanama Abdullah kane kompanyi kauri fanya zilo da sinao karja kana mashakili tsaila kompanya Flynas etabu ya kaya ya zone sabanu ya majan sha ezidatu wa respect emono babize tabu za rijila unumaha wai beki rijala dernière minute parce que Ethiopia za jirindi problème ya slot parce que rende mimi sende le novembre si j'ai sur d'ici fin de voyage janvier da mina directeur de cabine riwambi ya ukaya ezidatizatu na zirespectewa na mwendeze mbio na zaufanya zembio iliubeze slot shaka mjuao Flynas wanu 2016 lijala dernière minute kaza badilize date no wakubaliwa zibalini na kompanya sunji quand on est le 27 septembre, les étatistes qu'on ramène vers le 22. Quand on est là, on y urgence. Parce que les compagnies sont dit, ouais, nous Éthiopie, rangu janvier, ratsaha. Soit nous anziha, quand on zo nous arrêter telle date. Zatum kinishia, la obligé de déplacer. Les maujaji watu, maka weza au Madina, na utambifu, yongi yomungoni, uzina ngorazitsamu, goziju. Kama zide pariza tu hunu swaza la webana wasuli Madina ile turiatu la wejija reje moroni alors hiyo ndio sababu ya ukaelewao raunda kompani Hamadi ya Sunji walikubalilia basi yale jana wanokai taarifu tena raora wangu wa presque sawa il faut voir les qualifications bonsi parce que zinogo pia ziheya wano sharo no kaka ri privilège ya Sunji maneno ndo weka uruko watsa na zila condition parce que 1400 avec Ethiopie à moi bioniban yo joza avion sana undaja wano ali propose avion da banu jo kinishia osoniho parce que zo karja sasa kaya wajiambion bili usiku zima resi date ya le 30 comme quoi benzi parce que on l'hôtel regra le 28 madame Abdallah banu yo namna na karkubaliana ula waji wajwarenge 500 wano mwe contrat ya hatu ya Madina abamu habano babyala rifanya 900 pèlerins arrivés le 28. Bilazimu wake wandu majana sheda wawaswiri le 28. Yode kontra ya hatu lasina beke wajoja mvyobo tasi wajana nzima masio no wanu haubo joni no wanu wawaswiri le 28. Sabu wanelewa yodi maneno nzono wambia ukaya uparisa kompani Lodo handa miata minja paro yona na wakati na jakao jokamano wa parier ya 380 jakao jokamano wa 747 balao 500 passagers parce que l'autre joue 400 et quelques nazir voilà on va bien 747 je j'ai balé 500 passagers et comme quoi benze voilà les datika de la ça voilà mon ama fait sur le côté ça donc après on est agence même ça c'est ça là seulement mlugano wao ni les agences ya mahajana wale sakayanga agence za sujidaliano wa village oh ngoma hata na sonesa ngasunuma
akarsi unuma wabasa garidaza unuma mwana mafeswali jerione risalari tartibisha ina mala wafanyishia mapoto wale keza wanu sokama kabati ndungano mwema wa kila sineza agency na maladresi kwa jobira jinamna kama nusisi ya agency yatu usitaki kama mwa agency zango zatu pega za down ro ngabo za down nai kwa sana ukaina maha risale rilekeze kuna ujo ulekeza keza ngoga zendo ndo na bezo njo hambia mwana mabila litsu yabo ezinstansi pia mwana mafeswali rango muasas mizala tu jena banu rahenda mention très bien ah ben c'est une première unumwa kwa tsina ndongo zauri reprocher wono manango unao kae heji wono ya hoa komor ya melorea ikao ke japarukaya yorijibiwa shauka usogeza kama watu wanafanya mafiti lazima uoneseye très bien lolo banu unum konsi bo mwana mafeswali banu sina tukoka banu jaiba jahari anuma juba ujano la ngaranza wa joja banu maudu shauda mwe continuité njema sirire jedi ngoni jujo kama nu maudu obamro jina ngujo hausha yudi namna wono lolo joja banu shaya dunge ya bora hakaza sibanu ndizo risao mwensi yatu ganzo mabadilisho shade mema wana mafeswali wono alors les politiques ont déjà union après am journée ça pourquoi ça nous nous aide ondo chaizo za alima kujaone semba geji ne tarifere anu mwana Abdallah ngona ficho wono banali para banu terma beneza ngorafani hapa saa e package yo décision ya jola waja ula serfa neze proposition na linda wajua towe mimi zambio za hao zinambia jaula kaondwa sana usibanu jaula wajua ukaya wale hasara no ndo mara ya wahundi mahaja na ndo shemeza kila kitu kwa jaula wala ndani bali mapesa rumisha bano pia mya mhaji inde ze services zilio ngamjua biero sababu to kero na dongo yiheya Kamil 29 ipanda banunde ko bilala ajoja hambia banu chezo ndudu chama detali yeze services ema bus ziheya izo kama nzo ndudu pana msapa na ndozi hakikishe wawe wosida si yode ja ulaya suni wono ujoka mwa instru wa taxi ujoka tembendo ule mobdela basa vraiment wenda dukani wakati baiko de mobeka nzo fanela shimanga parce que mala japara saka unja dukani ojombe kwa utintine TVA msoli ba liquide nezangu ula wasomba kama nzo lifungwa kama beka tuese taxe 5% msoli ba liquide toute sa facture katsukir na hizo mala jamanga ojo uzifanya babdala utintine TVA parce que mkomori oloba hindu ibali oja komori wono na mtoleo TVA kitina bidi ya utintine TVA parce que yo ya hensi na mimi nsiwa mo hensisha amolo zangu abodo pale mimi na Tanzania onese tuanzani kwa kesu ale kaka bati su ale mwana wa agence jenu wale tizo warongo après parce que besengo unazo hamba chama nzo ajambia mwezi media wono nizie banu nimshukurieni nibeshe maraba na muomba munguka ya Hassan Sipia Jovisa heji njema mizo njozi omba banu wono tunabaka ndo si mélanger Shayla zimuri mélanger mbabi mwana Abdallah miyo njo uombe ukaya e kama zee jibire ndo do baki banu kidamina mia Imam Al-Azali idie jili pagena mia lazim ndo pale mimi njo haba wono mana e kama jamdwa jina banu zenogo kazila ukanyambu abo maraba meji maraba journalist na msaneni nyimtoka utangaza kaizo niziliombao de ulona her shamto ke mwana de mulona her ne mbrika unge na her ne sinu ngo muono na kwesikwani hatibano atsobali her nduva mweji abo lazima nishangiria ukaya tsobaki iliye heji do birando insha Allah marhaba menji